अपूर्व नारी बसी सेठी करूछंती तप चलो जीवा बाहाको निकटे बुझिबा समस्त रहस्य तेबे चलो जुवराज अंगद देखिले जे गरमणी बसी अछि चाही पचारि लाए काकुआ सिलकाई ये तुमे माने काहे पई आसीछे एठाकू कहूछु श्री राम दूत खोजुछु सीता आंबे खोजुछु सीता तू साहरी बानी मते आसीछु रामचंद्र को दूत घर को चोराई अहर्निशी खोजुछु सीता को साहरिबा निमंते आसीछु एठाकू हेले तुमे किए देबी मोसय प्रभा नारी ए बहरा परे माने मौसय प्रभा नारी ए मोहरापुरी रावण चोराई नहीं जनक कुमार जलपान करी सारे नेत्री दे हस्ते ए पुरु शीघ्र प्रस्थान कर वीर अरे जलपान शीघ्र मारी
বন পর্বত তন্দর খোঁজি খোঁজি দেখি ন পাইলে জনকত নয়া চাল বিরগণে সম্মুখরে দেখা যায় এক পর্বত শিখর চালো চালো সেই পর্বতরে করি সন্ধান দেবে চাল হনুমান সম্পত্তি গরুড় জ্যেষ্ঠ যে কুমার সেই পর্বতরে বাস তার আজি এমানক গোটে গোটে করি কেপি নগর হকু মেন্টাই বিমর উদর জোড়াই আরে সেই সম্পত্তি কপি কু দেখিলা আই মনে মনে দেখিলা সেই সম্পত্তি কপি কু দেখিলা আই মনে মনে দেখিলা বহুত দিন ছিল মুখিদারে আজি তুম্ভমানক গোটে গোটে করি খেপি নগর ভকু মেটাই বিমর উদর রাজলা আরে ইহা শুনি সর্বে দেলে নাই বর্বর পরায় মতি জয় এবে কি করিবা নদী সে উপায় সর্বে হামুকে হইবা পতিত মহামন্ত্রী এ সুগ্রীবর মাস গুজে কণ্ঠ দেইলে 5 মাস হে প্রবন্ধ নহিলাটি ভলে মহামন্ত্রী এবে কি করিবা নদী সে উপায় মহারাজ সুগ্রীব দেইতিবা বট আজি পুরিবা লাগিলানি কিন্তু মাতা সীতাঙ্কর কৌଣସି সন্ধান মিলি ନାହିଁ পক্ষী জটা মহাত্মা এতে পুণ্যবন্ত ଥିଲା যে প্রভু রামচন্দ্রଙ୍କ কাজରେ ସେ ବିନାଶ ହେଲା ସେପରି ଭାଗ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନାହିଁ ବୀରମାନେ ଜଟାୟୁକୁ କିଏ କରିଛି ବିନାଶ କୁହ ନିର୍ଭୟରେ ପକ୍ଷୀବର କି କହିବି ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରଣୀକୁ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଚୋରାଇ ନେଲା ବେଳେ ଜଟାୟୁ ତାଙ୍କର ଗତିପଥ ରୋଧ କଲେ ଏଣୁ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଦଶାନନ ତାହାକୁ କରିଛି ବିନାଶ
जटायु मोर ससभागटे मोर पक्ष विहुह जोगु समुद्र निकटकु स्नान करिबाकु जाई पारबाय दया करी मते समुद्र निकटकु नै चल ससरे स्नान करिबी तेबे चलंतु पक्षीवर ए सपाति बोले समुद्र जल चकित होइला सपति रामदूत को विनय कुहती सीता को चोराई नहीं थी लंकार रावण एठारु लंकार दूरता 400 जुण मोर भीतर अवस्थान करी कलना कर समुद्र दूरता तेबे ताहाई हेउ पक्षीवर ए सते जो जनए ठाकु ओटे लंका गड़ कलना कल तो समुद्र दूरता एबे मते विदाय दियो रे माने तबे जानतु पक्षीवर अरे देखो ही न सपाति बहन हिमालय शिखे कले रमण देखो ही न सपाति बहन हिमालय शिखे कले रमण वन पर्वत कंदर खोजी खोजी कहीं न पाइले जनक नया केहू गर्व नहीं बाहुरी किष्किंधा गटके स्थिर करियछि मने स्थिर करियछि मने एही सिंधु कूले करियो नसन
ରହିବି ମୁଁ ସଦା କେବେ ଯିବି ନାହିଁ ମୁଁ କିସ୍କିନ୍ଧା କଟକେ अरे तुम सजा करी सिंधु तटर सोके सोइला रघुआ आउ माने मुखती बसिले अनंग नरेंद्र राम बसिले অনশন পরে দীর্ঘদিন অনশন পরে দীর্ঘদিন অনশন পরে আরে অঙ্গদ কুহতি সর্ব বীরকু চাহিন লঙ্কাকু জানো হে বীর সমুদ্র নেইন माता संधान नहीं जदि मु नदी जीवन हारी वीर माने केते दिन अनशने रहिथिबी एही सिंधु कूले उद्धारी न पारिली जनक तनया केउ गर्व नै जीवी मु प्रभु श्री राम को पासे एणु स्थिर करी अछि मने स्थिर करी अछि मने देय सिंधु जल विष जीवी प्राण युवराज धैर्य धरी सुण मोह ठारू युवराज हमर पासे जाउ तू एते बड़ जोधा तुम्हें कि पाई धैर्य हुआ अपेक्षा क्या युवराज गोटी गोटी कर समस्त को पचारिबा के जाई परिबो समुद्र आर पारी को माता सीता को संधाने देबे ताकाई हो महामंत्री बाबूरे गबाय ए गबाय बोलती दश जोजा बोले तेरी सोचो युवराज मु 10 योजन जीवी आउ सेण की जाई परिबु नाही युवराज बाबूरे तो बोले मुझे भी जो चालीस जीवी जो 40 नीला बोलो मुझे भी जो 50 50 जन जाई परिबु आउ सेण की जाई परिबु नाही युवराज बाबूरे नीला अरे नीला बोलती 60 जो ए जी मुझे जो ए जी थोड़ा सा पाए तेरे बाहुड़ी आसी आउसण की जाई परिबो नाही युवराज ओ पदार्थ माने आउ कोन मझी समुद्र रे बुडी मरिबा बाबूरे मुदी धैर्य धरी सुण मोह ठारू ए हनुमान पूजा बे पचारी ताकू
ବିଶ୍ୱାସ କରିନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ହସ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ତୋ ବିନୁ କେହି ନ ପାରିବେ ଯାଇ ଯାଅ ବାପ ସାହ ହୋଇଥିବ ତୋତେ ସେଇ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ତାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ଅଛି ମୋ ନିକଟେ ଏ ସିନ୍ଧୁ ଦେଇ ଯିବାକୁ ମୋତେ ନୁହେଁ ବିଚିତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ ଚରଣେ ଯୁବରାଜ ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗ କର ମନୁ ସଖା ମାନେ କଲ୍ୟାଣ କର ସର୍ବ ଶୁଭେ ଯିବି ମୂଳ ଲଗାବো আরে যাবে বকু করি ন সে নমস্কার তাকু নমস্কার অঙ্গদ কুশালী কলে কপিরা আউ সখা মানব সে গুরুত্ব করি তাকু গুরুত্ব করি তুম কল্যাণ রূপে সিন্ধু পারি জয় জয় রাম অতপর বিশ্বনয়াভিরাম বিশ্বনয়াভিরাম জয় জয় করে ভুবন সাহা হুয়া পারে প্রভু